Dobrodošli u Kinu na treću rundu AOR Formula 1 lige Split 10. Dobrodošli u kvalifikacije koje traju 15 minuta, gdje ćemo pokušati da se plasiramo što više. Ovaj put sam imao više vremena za vežbu, više vremena za učenje staze, tako da se nadam daleko boljem plasmanu nego što je to bio slučaj u prethodne dve trke, makar u kvalifikacijama. Trenutno vidite krug za zagrevanje koji je, kao što samo ime kaže, bitan da bi se zagrejale gume, da bi se postigla optimalna temperatura uz što manje potrošnje. Potrudit ću se kao i prethodna dva puta da ubacim 3 brza merena kruga u toku jednih kvalifikacija, pa ćemo da vidimo gdje će nas to odvesti. Izlazak na startnom ciljni pravac je veoma bitan zato što postoji otprilike samo jedna trkačka linija kojom se može proći bez izletanja sa staze. Počne prvi mereni krug, čeka nas brza krivina u desno, gdje je bitno pomalo koristiti gas, pomalo kočnicu bez blokiranja točkova. Ovdje je mala greška na kočenju. Također ovaj izlazak na pravac je vrlo nezgodan zato što se pod punim gasom ide u krivini. Precizno kočenje za ukosnicu. Sada slede S krivine, jedna levo, jedna desno, dugačka. Malo sporiji ulaz u drugu krivinu. Zatim dve spore leve krivine gdje je izlaz iz druge vrlo bitan i vrlo nezgodan. Precizno. Treći sektor počinje dugačkom desnom krivinom koja izlazi na zadnji pravac, da je jako bitno dobro pogoditi zato što prolazak kroz ovu krivinu zavisi, od njega zavisi izlazak na pravac, zavisi brzina koja se postiže, tako da je desetinke se ovdje vrlo lako dobijaju. I bitno je pogoditi kočenje, što sam ja uradio. Završava se prvi mereni krug, relativno čisto, mada uz par grešaka, dovoljno za vreme 1.31,7. Ne verujem da će to biti dovoljno, pošto sam u prethodnim simulacijama uspevao čak za 5-6 desetinki da budem brži. U drugom merenom krugu sam dobio bolji prolazak kroz prve krivine, dobio sam i zavetrinu na zadnjem pravcu. Treći poslednji mereni krug, od kog sam odustao nakon ovog lošeg prolaska kroz S krivine, međutim vidio sam da je Đole, moj klupski kolega, vrlo blizu mene, pa sam odlučio da njemu pomognem tako što ću mu praviti zavetrinu na zadnjem pravcu. Ne znam koliko sam ja pomogao u tome, ali klupski kolega je završio kvalifikacija na impresivnom trećem mestu, dok je mene čekalo 11. mesto, koje zapravo uopšte nije loše, s obzirom da prvih 10 nema slobodan izbor guma, te će morati da koristi one gume koje su koristili u kvalifikacijama, dok ja kao 11. imam nove gume na startu i mogu da biram strategiju. Pošto oni koriste ultra meke, pretpostavka je da će ići na 2 stajanja, dok bi ja startom na mekim gumama mogao da izvučem trku sa jednim. Uživajte u startu trke. Relativno solidan start, primetio sam da je neko sa moje desne strane iza imao jump start. Ovdje je vrlo važno izbeći udese, evo jednog.
koliko mi se čini trojica, četvorica su učestvovala, ja sam uspeo da se izvučem i čak sam uspeo i da odolim svim napadima, tako da je ovo relativno lak proboj sa 11. na 7. mesto u prve dve krivine. Kao što sam napominjao, izlazak na zadnji pravac je vrlo bitan, još sam ja imao setup koji je naglašavao to i pritom imao niski nivo downforce-a, tako da je pravac bio relativno lak za mene. Kasno kočenje u odnosu na Zaubera, probao sam da uđem sa unutrašnje strane, da li će ovo uspeti? Naravno da hoće. Oh, thank you. Par krugova kasnije svi vozači koji su bili ispred mene su imali u planu strategiju sa dva stajanja, tako da sam ja vrlo brzo prešao čak u vođstvo trke. Naravno, to nije pravo vođstvo s obzirom da su oni već imali stajanje, a ja sam svoj pit stop očekivao negde u 10. krugu. Međutim, iza mene napada Force India, koja je na istoj strategiji kao ja, čak je čovjek startovao, ako se ne varam, na 17. mestu. U narednom krugu on je i dalje bio blizu mene, imao je DRS, međutim ja sam pogrešio na kočenju, otišao sam preširoko, zbog čega on prolazi lagano sa moje unutrašnje strane. Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. Pošto nisam uspio da ga stignem ni u narednom krugu, odlučio sam se da idem na stanje. U stvari, ako on ode na stanje, ja bih produžio. Pošto on prolazi dalje na stazu, idem ja u boks da probam čuveni undercut. U narednom krugu on je stao boks, da li ću uspjeti da izađem ispred njega? Ne. Suviše je bio daleko, mada ozbiljno sam nadoknadio. Sad mogu iskoristiti činjenicu da je on još uvijek na hladnim gumama i da još uvijek nema osjećaj kako se ponašaju srednje tvrde gume. Kao što sam već 742 puta napomenuo, bitan je izlazak na zadnji pravac. Ovdje idem malo drugačijom linijom od njega, čini mi se da sam već brži na izlasku i sad dolazi u igru zavetrina, dolazi DRS, otvara se, pokušat ću ovdje na kočenju da ga dobijem, on ide sa unutrašnje strane, da li će biti dovoljno uporan, pa dobro, i ja sam ga malo ovdje pustio da ne napravim haos, međutim ovdje sad probam da ga izguram sa linije i ja grešim, zbog čega gubim još jedno mesto za malo. Zadnji pravac je ponovo bio ključ borbe. Ja sa DRS-om prilazim velikom brzinom. Međutim, imao sam utisak da je prerano počeo da koči, zato sam ga jedva i izbegao. Ali probat ćemo to na startnom ciljnom pravcu da ponovimo. Bitan izlazak, on malo greši, grešim i ja. Opet DRS, pritom sa desne strane izlaze ljudi iz boksa. I sa unutrašnje strane, da li ću uspjeti? Uspeo sam. Ponovo zadnji pravac, ovaj put on ima DRS i probava sa naglim kočenjem. Ja ne želim da napravim tu incident, mislim da mogu da mu se osvetim na glavnom pravcu. Sad je nezgodno proći sa spoljne strane, još postoji tamo i Haas koji je izleteo, treba i njega izbeći, zato prelazim na unutrašnju stranu, mali kontakt, ali nisam imao sreće ovaj put.
Na zadnjem pravcu nastavlja se borba između Force Indije i Haasa koji je malo pre izleteo. Kočenje za ukosnicu. Pokušavam da se umešam u ovu borbu, ali daleko sam. Oni se sad guraju. Haas odlazi u boks, a Force India je van idealne linije, zbog čega je sporiji prolaz njegov kroz ovu krivinu bio. Ali na glavnom pravcu obojice imamo DRS, opet ću probati sa spoljne strane, ali ne uspevam, pa sam pokušao da uđem unutra, ali i to je bilo suviše sporo da prođem. Primetio sam da Force India ima problem generalno sa kočenjem, da prerano koči, pa sam pokušao ovde, on ide na unutrašnju stranu, pokušao sam da prođem ovako pored njega, međutim Malkice me je izgurao, ovde zatvorio vrata. Nastavljamo bitku u istom krugu, pokušavam da se približim da bi uhvatio DRS na zadnjem pravcu, ali opet me iznenadio ranim kočenjem i primorao da blokiram točkove, da siđem potpuno sa staze i naravno izgubim dosta vremena u odnosu na njega. Moji gubici su pomogli Mercedesu koji je bio iza mene, ali dobili smo virtualno vozilo bezbednosti taman da napunim malo bateriju, da uštedim goriva pošto sam sa obe stavke bio u škripcu. Ispostavilo se da su dva stajanja izuzetno nepovoljna, te smo Mercedes i ja nastavili da se borimo za poslednje mesto na podijumu. Izlazak na zadnji pravac mi je uvek bio dovoljno dobar da ga zadržim iza, ali ovaj put je on uspeo da prođe pored mene. Pokušavam sad da prođem sa unutrašnje strane, da li ću moći? Ne. Sad ja imam bolji prolaz na zadnji pravac, pardon, na glavni pravac. Još imam i DRS, trebao bi da ovo izvedem relativno dobro, ali drži se. Verovatno troši baterije više nego ja. I zato je uspeo da bude pored mene na ulasku u krivinu prvu i zauzme time unutrašnju liniju, čime je lako prošao. Strategija sa dva stajanja je bila greška za sve ostale, tako da je samo pobednik imao dva stajanja i do 7. mesta smo svi krenuli van top 10. Vai cavolo, I4 Carlos, shakalaka. Gran vamos, 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 vamos. Toma, toma. Toma. Good race. I know the one stop is so OP. Sljedećeg vikenda se održava prava trka u Sjedinjenim Američkim Državama, potom vikend posle toga ide trka u Meksiku, a obe trke počinju u 8 sati uveče ako se ne varam, tako da AOR uzima pauzu od 2 nedelje, sljedeća trka će biti tek 4. novembra. Đole, moj klubski kolega, je završio na 10. mestu, tako da smo obojica upisali 13 bodova ukupno za Toro Rosso, to su ujedno nama i prvi bodovi. Nadamo se da će biti još mnogo bodova. Do tada, čujemo se.